السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أصدقائي سوف نتعلم درس comparaison et métaphore. هذا الدرس أعدك أنك سوف تطلع من الفيديو وأنت فاهم كل شيء بإذن الله تعالى، فقط انتبه وركز. comparaison et métaphore هؤلاء بنسميهم le figure de style. le figure de style comparaison et métaphore بنسميهم comparaison métaphore، يعني هما deux figures de style. خلاص نبلش. أول إشي رح نبلش فيه هو الcomparaison. Le comparaison toujours il est composé de quatre éléments. C'est quoi ces éléments? Le comparé, le comparant, un outil de comparaison et aussi le point commun entre le comparé et le comparant. Mais je n'écris pas ça parce que les trois points c'est les plus importants. D'accord? Donc, le comparaison, elle a trois éléments très importants. Le comparé, le comparant et l'outil de comparaison. Quoi dire l'outil de comparaison? L'outil de comparaison, c'est-à-dire le mot que je sais, ça c'est le comparaison. يعني هي الكلمة التي نعرف بها أن هذا هو comparaison وليس métaphore. أول شيء هو الكومباريزون. كيف أفرق بين رح نبلش أول شيء. الكومباريزون شو هما les outils de comparaison؟ في عنا tel que, tel à, semblable à, ressembler à, comme, plus que, semblable à on a dit déjà, moins que, aussi ou ainsi que. هذوما c'est l'outil de comparaison. D'accord? Donc on va apprendre le comparaison. Toujours il a trois éléments importants. Le comparé هو الشيء الذي نقارنه. Le comparant هو المقارن به. L'outil de comparaison هو الكلمة التي استعملناها في الcomparaison. D'accord? Alors, l'exemple. Cette fille a la peau blanche comme la neige. Cette fille a la peau blanche comme la neige. وقف الفيديو alors هما مخدومين ولكن it's okay. Cette fille a la peau blanche comme la neige. Alors, cette fille, les filles, هي les comparées, c'est-à-dire المقارن. Ok? Comme c'est l'outil de comparaison. مثل هنا c'est un outil de comparaison. La peau blanche comme la neige. La neige c'est le point commun. La peau blanche, le blanchesse. Les blanchesses c'est le point commun. Puis la neige c'est la comparant. La neige c'est la comparant الذي قارنا إليه le fille. يعني في هذه الجملة قارنا البنت عندها بشرة بيضاء مثل الثلج. البنت هي المقارن، كوم هي الكلمة التي استعملناها للمقارنة، لا نيج هو المقارن به، والبياض هو le point commun أو le point commun. D'accord? Alors, maintenant les métaphores. Le métaphore est une comparaison mais sans outil de comparaison. Donc, métaphore هو comparaison ولكن بدون وجود outil de comparaison. شو هو l'outil de comparaison؟ مثل ما قلنا هون l'outil de comparaison tel que, tel à, semblable à, ressembler à, comme, plus que, moins que, aussi que ou ainsi que. D'accord? بدون donc رح يقعدونا 2
اثنين éléments هم الcomparant والcomparé. Exemple, cette fille a une peau de neige. Donc هون شو عملنا؟ هي في الأصل cette fille a la peau blanche comme la neige. Mais هون نحينا le point l'outil de comparaison. فصارت cette fille هي الcomparé de neige هي اللي comparant وما حطينا point وما حطينا l'outil de comparaison. خلاص يعني الفرق ما بين الcomparaison والميتافور الcomparaison فيه 3 éléments importants هو الcomparé والcomparant le comparant l'outil de comparaison. Et la métaphore a 2 éléments importants هما le comparé et les comparants فقط. وهنا un exercice أصدقاء المشاهدين جاوبوا عليه. إذا بدكم أعمل لكم الإصلاح قولولي. Dis, est-ce qu'il s'agit d'un comparaison ou d'un métaphore? Tes yeux sont blancs comme le ciel. Mon frère nage comme un poisson. Tu as vraiment des cheveux de soie. Notre voisine est aussi bavarde que ma mère. Cette chanteuse a une voix de rosinal. Cet homme est un vrai truc. Alors, جاوبوا على هذا l'exercice وإذا حبيتوا أعملكم لكوركسيون أنا تحت أمركم. اكتبوا لي في التعليقات ونعمل لكم la correction. À très bientôt mes chers élèves j'espère que vous avez comprendre bien le métaphore et la comparaison parce que c'est très simple à apprendre. J'espère que تطلعوا من هذا الفيديو فاهمين كلش فاهمين الميتافور ولا comparaison. وإلى اللقاء إن شاء الله في ملتقى جديد. لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير مشان كل الناس تستفيد مثلكم. وإلى اللقاء.